lagi. Ayun sa kanila. Ayun sa pagano. Ayun. Hitir ako. Mamaya na yung laro mo. Hitir ako, hitir. Mamaya na yung tanaw player kasundan na. Mamaya na lang. Yan. Wala pa nga. Okay, good luck po. Ayun sa Magandang sa lahat. camera. Okay, sir. Okay, coach po ng sub ko. Lapit lang, sir, yung side out saka sub dito po. Makisuyo. Salamat. Coach. Okay, Tato Ronnie, lapit lang ang sub, ha? Okay, salamat. Game po, good luck. Jumble tayo. Okay. Kilala mo si Yusuf? Nawala? Yusuf na ano ni Turay? Hindi ko naglalaro sa... Kilala mo si Yusuf? Okay. Kasalanan lagi ito eh. Dulatan. Hi, hello. Sorry. Good luck po, good luck. Sorry. Puro bata. Unang bola. Nakulagriyan na. May follow up tayo. Hala, 2-0. Okay, 14 seconds shot. Tira, boy. Yan. Ilalim mo. 14. Sa ilalim daw. Papahan ka. Uy, may salam na si sir. Uy, parang ano to, Marlo Aquino. Harap! Ayun na. Tibos. Uy. Batak. Ayun na. 14 seconds to shoot. And to shoot. Turn around shot. Di basta-basta. Court to Vice namin ang paper on shot. Attack mode. Pangalan. Okay. Abangin sir. Pakashoot kailangan loko. Bueno. Gitna. Pinasa. Marvin. Number 5. Okay, chance favor tayo. 6 more. Uy, 2 points din. Nakulit tayo. Harap na sila mo. Sa ilalim. Pwedeng tumalikod sir, bawal lang ito matulog. Pwedeng maglakad, pwedeng mag-shoot, pwedeng tumayo. Yun, gaya na. Ayan. Sir, tulungan natin. Itayin natin si sir. Okay ka lang sir? Okay lang. Okay lang. Okay lang nagas ka sir? Hindi pa nalaglag yung mouthpiece. Ayun na po, 7 shot at remaining, Padilla. Lalim ka. Ay, no. Di yan, sino yan, tagit. Ay! Good time to shoot, Ibos. Marvic, all alone. Pwede bang paanat, pinaliwa. The Idol, 8-6. Talo si kabila. Talo ka kanina. Yan na po. Sa ilalim. Wala yan. Still. Hindi obra yung mga ganyan. Malakba yan. Lagria ulit. Masipag ko sa Lagria. Pag-uwi automatic. Ay, naku, gandang Patay. 10-6. Ang batang masipag. Pag-uwi automatic. Pagod yan dyan. Wala tayong Shooter yan. Ayun na, pwede mag-shoot sir kahit walang paanan. Tumama ang si Idol. Naku, natatik ang bola. Naku, binigay kay Kuya. Naku po. 12-6. Apo, sige po, reserve time out po. Naibigay ng bola sir. Batang bata. Reserve time out po para sa Sabko. Hindi naka-out. Napunta kanino? Kala. Okay, reserve time out. Yun lang. Time out. Okay. Score natin sir. Okay, 30. Hello? Operator? Yala. Namikot ng bola. Isiset nyo muna. Set na. Tapos sa ilalim. Iwanan tayo sa ilalim. Nakatingin sa ilalim. Opo, sige po. Matik na po. Yan. Okay, back on the ball team. Pasok na. Sige, papasok. Kulang isa.
Okay, 5 minutes remaining. Wala pa ng... Oh, bilisan mo. Pin. Okay, sir. Yung screen na Sabi kayo lang pag may yan, open. pangit yung boses ko kasi... Okay pa ako rito. Ginawi lang sa... Uy! Sabi Ako ko. tala, masipag. Nandito si Tibos, batang-bata. Points. Tignan mo. Ang batang player. Oo. 6 na. 6. Sampo. Oo. Okay, number 16. Number 16 at Pilimuan. Pwede mag-shoot line walang pakala. Shoot! 10 seconds. Lower shoot. Napunta kanino. Upward the bar. Okay. Kuya. Lumingon si Idol. Lumingon ka pa. Alam mo ka. At lumingon ka. Wala. Nako. Nako. Napunta kanino. Sige, labas. Pag walang tawa. Bunso. Tumira. Wala. Napunta kay number 8. 4 na minuto. Pag kumpiyansa sa mga ganun. Nako. Ah. Mag-uwi. Kuya. 2 points. 8-6. Okay. Baba. 40 si Gugo. Okay. Mas water. Screen. Pasensya na kayo sir kung mahina yung boses ko kasi time to shoot! Time to shoot! Nako, magpapagalitan tayo ng idol. Running move! Maganda pala yun! Napunta kanino? Napunta kay Bunsong Lagria. Ayun na, Lagria, tapas. Okay. Same ball? Okay. Pwedeng maglakad sir, bawal lang matulog. Tumayo. Okay, 4 minutes and 16 seconds. Ito, Ronnie, okay ka lang? Naku po, napunta kanino? 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Nadulas. Ang galing nila magka-follow up, no? Yan, naribang ni Idol. Okay. Double. Number 26 po. Kuya. Taas kamay kuya. Iwan kay Iwan. First foul yun. Si kuya. Okay, first foul. First team foul. Lapit. Point guard. Tama sir. Kunin yung bola sir. Yun. Pakikuha yung bola sir. Yun. Kailangan mo yung Bautista. Yan po. Yun. Nagtitimon number. Baka yung mga assist, bagal yung... Ay, ilalim mo. Lapit na. Pwede lapit. 40 to shoot. Wala. Tapos sa ilalim pinasa kay Bang. Walang cross pass. Okay, 3 minuto po. Para sa ating first quarter, pwede mag-shoot sir kahit ano lang. Uy, number 5, Mangalos. Naku, andito na si Idol Longer. Ayan, sayang. Naku, lost ball tayo si Idol. 3 minuto po. Portal to shoot. Uy, 2 points para kay Yung mga ganun. number 18, Bautista. Babasa sa po ang kalamangan. Pull up jumper, wala. Napunta kay Kuya. Gi. Okay, 2 minutes and 59. Lagaray. Ay, pwede mag-shoot sir kahit walang paaraw. 14. Maraming shot, sapalpal ka dyan. 10 to shoot. Still may batang Tibos. Ay, number 16. Yung mga Sino pa ba point guard na? Okay, sampo na itong sir. Sampo. O yun, may ito pala na kayo dito. Sampo na sir. Okay, sampo na magsusuyo ko. Patawag na lang yung pangalan sir. Yun. Mabilis yung kalaban. Okay, mabilis ang palaban nyo. Bilis yan. Ayun na. Binigay sa batang Tibos. Double team. Nakaya, wala. Napunta pa rin kanino. Bilyon. Atake mo, 5 milyon. Wala. Napunta kay Tala. Sige lang. Ay, dalawang Tala. Running shot. 2 points. Ako, 20. Halo Score na natin, sir. 20.
Balik sa labing dala, 20. 8 in favor of uprising. Sige po sir, sige po, pag-deadball po. Opo, pag-deadball. Rebound mo tayo, Hasan Zira. Pag-deadball po, automatic sub tayo. Nako, kuya, sa bitawan. Nako, ayun, napunta kanino, Pilion. Number 11. No, dalawa kayo. Counted. Sige po, kunin ko lang po. Number 6. Sub tayo, sub na tayo. Ikaw mo free throw, ikaw. Counted rep, counted. Counted yun, counted. Wala yata. Out. Number 6, Paul. Wala. Sige tayo, sub po sir, pakitawag na lang po. Sub na tayo. Pasok na, Mac. Sub na sir, pakitawag na lang. Pakitawag nyo na lang sir, pakitawag nyo lang para kilala nyo yun. Ay, kunin muna sir yung ano, baka saglit lang. Kasi nagdaan ako ng kwintas. Mahal ngayon sir yung ano, mahal yung silver sa Pinas, yung gold, hindi na pinapansin. Okay, 18. Counted. Second shot lang. Awit gamer, ayun na. Ah, Ay, nako. 11 seconds to shoot. Then to shoot. Short time. 10 seconds. tira, tira. Oh, Wala na. Hala. oh, ano yun? Ay, 22. Tangod ba? Ay, ikaw na naman, manalo. Tala, pag lumingon, pasok. Kayo point guard, pumunta ka doon, awit. Ang layo-layo mo. 8. Ay, isang minuto po, 5 seconds. Pwede ka dito na. Likod, likod. Wow, galing na ang kuya. Slide pass. Time out, time out, time out. Maubos tayo dyan. 26-8. 45 seconds remaining. Billion is over. Ere. Dalawa. 14 seconds. Hindi na makayuko ang mga wala. Wala na, hindi na makayuko eh. Lagriya Marvin, wala. Time out! Hindi na makayuko Time eh. out muna. So, 31 seconds po. 20 seconds. Kuha na naman, oh. Ay, bilat si mo. Okay, 19 seconds remaining. Wala na po sa clock. 15 seconds. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Number 8. Oh. 5 seconds. Tira na. Yun. Nauna pa yung dito, no? Wala na. Okay, time na po. Bukas na. Wala na oras, sir. First game. 20. 10 trace lang. Ah. Kanina. Abit. 20 lang ang lamang. Okay lang, okay lang. Sus, bagal na assist na mahabol yan. Tira na! Yan o! Oy! Oh. Kiyo, ulitin mo! Yan, tirahan kahit walang paalam. Good yan. 28. 18 na lang, 18! Okay. Sige, Lagria. 14 to shoot. 10 seconds. Ang galing nila mag, ano, kalkulado nila oh. 10 seconds. Okay, dito na sa kapila. Oh! Bit-bit ang bukit. Ayun na! Okay, wala. Ay!
Nako, ang gandang pass. Eight ball po. 16 seconds shot up. Still hit. 30 shoot. Wala silang tres. Wala. Ayun na si Idol Librian. Eh, bilisan mo! Wala na siya kapер. Puta. Akala niya repair eh. Kasama niya yung repair eh. Uy, napunta kay number 12. Diretso sir. Naku, napitawan mo. Napitawan po. Yun, bola. Supalpal. Save ball. Sorry. Sabunatol, sorry. Siya. Oh, kinaliwa pa yun. Ay, balik tayo sa labit namin. 28-12. Okay, research sa puno. Ablako, sa ilalim. Tugo po wala. Hawak! Kaputi, awet. Awet magsisimon sa iba natin sir. Nilabas. Long three. 3 points. Ay, baba sa labit tatlo. Baba na! Baba sa labit tatlo. 15-28. Tibos. Hindi na sila high school. Maglaki, wala. 14 to shoot. 10 seconds to shoot. 2 points. Para kay number 8. Balik tayo sa 15. Awet. Tape. Tapos tatlo. Number 3. Number 3, nilapit. 3 in 1. Ako, Pipos. Basket count. Oh. Nangyari. Sablang tayo, sir. Update po. Opo. Update po. Pag may whistle po. Naku po. 34. Walang bumaba eh. 34. 15. Ay. Pag-dead ball po. Pag-dead ball po. Pag may whistle. 15-44. Kulang dito. 14 to shoot. Wala bang tao rin sa... Wala number. Dahil pag pinagkat. Dito ako ba? Siya na lang sa wheel. Ayaw ah. Wala. 14 to shoot. Wala ka na nato. 10 to shoot. Points para kay Tibon. Ay, 36. 17. Sige po, pag-dead ball po. Saan tayo? Opo, pag-dead ball po. 14 seconds to shoot. Maputi. Crossover. Umangga. 10 to shoot. 10 to shoot. Oy, assist ah. 5 seconds to shoot. Tira! Abanda. Wala. Ay. Diyos ko po, Rode. Uy. Wala pa rin. Wala. Alam ko sa pumauli. Ha? Pwedeng mag-foul, pwedeng maglakad, pwedeng tumayo, pwedeng mag-shoot. Kaya lang matulog siya. Ay nakawit. 4 minutes and 9 seconds sa bitawan. 10 to shoot. Oh. Ayun na. Nako, shooting pa. Sato. Logi. Okay, pakitawag na lang sir. Yung papalitan niyo sir. Pasuyo po. Yung Ay. Sige po, pasok na lang po. Okay, pakitawag na lang po. Kulang ba na? Isa. Kulang ba na? Isa. Okay. Isa para kay Ocho. Isa.
Isa pa. Kahit mahina yung team, pag mga ganyan na, anong kasi walang ka play, diretso kasi. Tingnan mo sila, magaling sila mag-play. 22.8 na ba? Pag maghawak bola, dribble. Makuha na naman yan. Oh. Hirap sila magano eh. Gandang pasa. Doon ang bitawan. Maganda. Dito. Putra. Pasok yan. Baba sa 24. Sila pag tunubin lang bola, lagi shoot. Tama. Shoot yan oh. Oh, patay na. Wala. Oh. Napuruti niya na. Okay, nabitawan pa. Sab tayo. Sorry po. Okay. Ayan na. Kuya. Oy, natraveling si Kuya na. Natalisod yung okay, 3 minuto. Okay, ayan na. Pwedeng mag-shoot sir, kahit walang paalam pag-vibration sila. 14 to shoot. Hindi ka makapasok dyan. Yun. Mabuti ka mo, nakapasok pa. Oh, nalaglag. Nalaglag. Okay, number 21. Sir, masira yung ring natin. Dandanan po ah. Sorry. Ayan. 3 minuto. Pero na. Puta. Wala. Take pass. Una out niya. Andun sa sir. Okay. Basketball. Number 6 Tala. Basketball. Tala. Foul. Second personal foul. Tala. First team. Bonus shot para din kay number 8. Okay, bumasa 20-point lead ang Kalamanan. 2 minuto pa ang Kalamanan. 2 minuto. 2 Ay, ba? minuto na lang yung oras natin. Sanay eh. Oh. Slip receipt. Uy! Nakawala. Hey! Ano? Ayun na. Potay. Wala na. Buena, buena. All back. Tagal pinasa dito, nagsulo. Number 3. Okay, number 3. 14. Don't shoot. Tira na. 14. Rebound kay Tala. Tala. Long pass. Number 8. Angin. To Tala. Fake Tala. One hand shot. Puta. Parang nagtapon lang ng ano. 22.3 pesos ang Kalamanan. 23-45. 2 minutes remaining for the second quarter. Padilla. Take pass left. Carry shot. Wala. Okay, simple tayo. Kailan? 4 to shoot. Patay. Nako, bata. Aliyah shot, kinalik. Nasa kanya pa rin. Angin. Tala, one hand shot. Game shot mo. Wala. Uy. Bueno. Akin to sir. Sabi niya na wala pa rin. Si Kuya, hindi na tumalong. Numero 8. Number 8. Tala. Uy, number 6. Tala. 7. 23. Okay, 1 minute and 2 seconds remaining. Abanda, 47, 50 seconds remaining. Sige po, pag-dead ball po. 45 seconds. Kuya.
Kala ko na, James Riap good. Good yan. Sub tayo tol, pakisuyo, sub po. Pakitawag na lang sir, para alam ng kasama. Ayun. 37 seconds. Kilyoan. 30 seconds remaining. 14 to shoot. 25 seconds remaining. Kilyoan, bumaba na kami. Ako napitawan. 20 seconds remaining. Kabila, kabila! Kabila, alley-oop shot din. Ako, 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Tira na! 5 seconds. Okay, wala na pong oras, sir. Baba na! Okay, shout out sa'yo, Dipas. Jensan, sarang-kanisan ka daw, Dipas. Shout out sa'yo, tol. Kuya Willie. Okay. 10 to shoot. Gandang pasa sa ilalim. Baba! Okay, baba sa Baba na! 27-49. Shoot! Shoot pa rin. Baba! 14 to shoot. Wala. Bilyon. Bigay! Sep, kunin mo na! Okay, 14 seconds shot clock. 10 to shoot. Nice pass. Tumawit si Kuya. Number 26. Second personal foul. First team foul. Okay, first try, wala. Si. Pasok isa. Okay, 28-49 po ang score natin sa 28-49. Wala, short. Dapat kay Kuya. First foul. 0-4. Okay. 14. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Naku, nating batnet. Okay, 52 po, 52-28. 24 points deep. Tira! Ano na naman, Marvin. Tala to Marvin. Ibos. Stop. In pop. Shoot. 54-28. Bilyon. Naku, wala. Rebound Kuya Will. 14. 10 to shoot. Padilla. 30-54. Walang foul! Baba! Bueno. Bumuhay na, anak ko. 22 ka lang. Bola sir. Bola mo na. Okay, papa sa 22. 32-54. Lagria, 14. Kala, okay? 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Mangalos. 2 points. 5-6-3-2. Padilla. Para nice. Bumomba. Nakuha pa rin ni Idol. 34-56. Hala.
Marvin. Kuya, Marvin. Uy, turnaround. Shoot! Wala pa rin. Sab tayo. Ayan o, may araw po o. Sa kanila. Yun o. Uy, aliyo, Kuya Will, nabitawan. Padilla, nilapit, number 16, yun, 20 na lang. Baba sa 20 ang kalamangan, sir. Opo, sige po, mag-deadball po. Okay, papalitan na natin yung mga walang shoot, Kuya. Pabandang tira. Okay, 58, 36. Wala, hiningal na. Okay, 5 minutes. Pasok, wala na sa ilalim mo. And to shoot. Pilyon. Sab na. Pwede ko lang po, sir. Sab tayo. Agree, ha? Okay, pakitawag na lang, sir. Pakitawag po. Sab po, sab mo rebel. Awit! Baka sumobra kayo. Hindi, labasin mo ulit. Sakto yan. Okay. Ano? Kung kailangan nyo lang ng taga-takbo, dito takbo na. Na 14. 10 to shoot. Pasa yun. Naku. Nawala. Uli! Orbit. Hey, ilalim! Good po sa tuhod ng mga. Walang dito, guard! Sabay na, meron na! Uy! 2 points. 20 ulit ang kalamangan. Ilalim! Shot! Hangin. Sige, tangkuli ko lang pa. Gospel tol. 2-6 and 12. 2-6 po, 2-6. Thrower. At 12 po. Okay, number 12 po. Out. Pumasok wala, Tol. Dito, baba! Tol, pumasok wala. Wala pa rin. Uy. Babanda. 2 points. Sige po, pag-deadball, Tol. Stop tayo. Nauna yung talon. 4 minutes remaining. Super ball. Take the ball sa rawit pag hindi kaya. Foul! Uy. Wala eh. Take time. Gospel, Tol. Number 8. Okay. At thrower. Pakitawag na lang, Tol. 13 Tol pa lang naturo. Okay. Bilale, ha? 14. Uy, bumomba. 14. 10 to shoot. Bigyan na! Okay, offensive foul number 04. Fourteen to shoot. Kabel! Eh, bola muna, bola. Bola. Eh, bola. Wala na kukuha, bola. Ako kumuha. Ayun na. 3 minutes and 23. Okay. Awit Weaver. Aries. 14 to shoot. Uy. 10 to shoot. Saan punta yun? Foul! Naku, wala.
Anong rebound? 62. Sige po, may jungle po. Over na rin yung ano niya. Time out. God, walang pito eh. Okay, 2 points. 40. Baltan mo yung Opo, boses. reserve time out po. Opo. Okay, 40-62. Ako, reserve time out po sa Satro. Marvin Lagria. 14 to shoot. Wala. 14. Wala na rin. Talon! Talon! Sabay na! Diretso na, diretso. Biyahe, biyahe. Bueno. Bueno, Pumoylo. Okay, bumalik si 20. 42-62. Bakit buhay mo? Hindi problema. 14 to shoot. 10 to shoot. Igay! Kaliwa. Kaliwa. Oh, offensive. Foul. Foul, tol. Offensive yun. Offensive. Time out, Satro. Anong nangyari? Sige, sir, matik po. Ah, Okay, grabe. first try. Short po ang nakira. Grabe nga forma. Okay, second try. Gumawa ng tabubalag sa Ha? Wala. Ano yan? Karim Tuson. Sapatol? Early? Bakit? Kasi forma eh. Kasi tira lang ang ano eh. Ah, Para. Tapat! Tapat! Pinaliwa sa kanya pa rin. Rebound pa Julia. Uy, para nice move. Still by Barbie. Tira siya ni Coach. Rebound, rebound! May permit ka. Tumira ka lang. pinahayaan na lang. Lamang eh. Lamang na lamang. Para. Okay. Mag-shoot ka lang. Ganun pala yan. Sabi ni Tato Ronnie. Sorry. Mag-shoot ka lang. Mag-shoot ka lang. Adilia, pinaliwa. 2 points. 16 na lang. Seconds to play tayo. Para. 50 seconds remaining. Wala. Follow-up shot. Wala pa rin. 14. Good! 40 seconds remaining. Naku, Padilla, all alone. Naku, 14 na lang. 35 seconds. 14 na lang yan. 30 seconds. Para. Lapit! 20 to shoot. Kita, lapitan mo. Kita. 10 to shoot. 20 seconds remaining. Ilalim! Ha? 14 seconds remaining. Dasyat! Oh! 10 seconds remaining. 10 seconds! 5 seconds. Wala na, 5 seconds. Tapos na. Sumumba na konti. Okay. Ayaw kumuha ng bola. Ako kukuha niyan. Di ako iiyak. Ano, champion. Champion niya. Agoy! Ara na! Teng dereneng! Napatawa ako ni Sir. May soundtrack na lang. Pero parang aeroplano lang yun, Sir. Take off. Opo. Ayun na! Ayan na, sabi ni Sir. Happy lang yun. Ayun na! Enjoy lang. Baba! Sige tol, pag-settle po. Enjoy the game lang po, sabi ni Sir. Kinaliwa. 73. Pwedeng mag-foul. Pwede pumaul, pag lumagpas. Last quarter na yan, huwag na kayo mag-defend. Pwedeng mag-foul, pwedeng mag-shoot, pwedeng po. Yun, 3 points.
pwede pala mag-shoot, bawal yung tumira. Ayan na, 55-73. Labing wala. Tingnan niyo yung kumakat, yung kumakat. Abanda ang tira. Veterans mo, by Kuya. 75-55. Na ulit. Maraming yan. Nice! Ay, Ay, lumabas. wala pa rin. Okay, saan tayo, tol? Sampo na tayo, sampo. Lumabas. Okay, sampo na tayo, sir. Sampo na. Sige, sir. Okay, number 28 po. Kunti na lang, pito na lang. Ito na lang, itong balik po. 3 points lang yun eh. Okay, 6 minutes po in 42 seconds. Naka-play. Kaya to, tatlo! Ayun o! Hindi na nga eh. Sige, sige. Wala rin po ulit. Diretso. Wala. Wala pa rin. Kansap tayo. Okay, sige, sige. Wala pa rin. Okay, pag wala ng boses, lopat na. Tawagin na lang po. Veterans ulit. Veterans ulit ni Kuya. 24, 79. Pero umano pa. Ha? Time out ulit. Time out, time out. Time out. Sir, last time out nila po. Okay lang. Ilang minuto pa ba? 5 minutes. Mamaya na. Kailangan mo sila. Sab, 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 sab. 6 minutes pa. Sab, 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 sab. Lang. Okay, sab lang tayo. Walang time out. Last time out. Walang time out. Ano, in-update lang natin si sir. Magagamit mo yung time out. Okay, yung 14 naging 24. Nako. Apat, 40 to shoot. Take, siya, rally shot. Okay, McReady yun, McReady move. Tala. Tatlo, third personal foul, Tala, first team foul. Oh. Yun! Ay, akala ko ringless. Ganda yung mga ano nila, oh. Oh. Ano oh? 5 minutes remaining. Patay. Wala na, huli na. Yung pasa natin huli na masyado. Bago ipasa. Tira. Bro. Patay. Okay, retrat. Kaya naman na. 5-7-7-9. Tama pa yan. 5779. Dalawang dos. Napagod. Bueno. O banda, wala. Patay. Okay, 4 na minuto na lang. 4 minuto na Kuya, lang. kapitawan. 14 to shoot. 10 to shoot. 14. Atay. Sige, retrat. Retrat, trayo. Wala. Napagod na. Uy, Lang. napagod na si Kuya. 57-79. Sab, kaya? Kaya pa. Sabi nyo, sabi si Sir ano? Wala pa. Kaya pa. Ha? Kaya pa? Kaya pa. Hindi pa pinawisan. 14 to shot. Ayun o. Tama daw. Oh. Ha? Ha? Mamad. Bakit? Ha? 3-10. 157. Okay. Bibig yan. Ayaw ah. 59-81. Napagod na. Rob! Oh,
Remaining time. 3:15. 14 to shoot. 10 to shoot. Last na game natin. Sige, tira, Tres. Oh! 2:45 remaining time. Ten to shoot. Diretso mo na. 2:25. Yan lang kameraman na hindi sumusunod sa may tama pesa? Wala na, huwag niyo gamitin. Kaya yan. Ba, Last 2 minutes. Last 2 minutes. last 2 minutes. 2 minutes pa. May tama ba? Pero pa tama kami. Tama ka. Sir, hold muna sir. Hold muna sir yung bola sir. Sir, Hold muna ang bola. tama sa rito isa. Time out po. Pahinga na muna namin ng ako ang